केवा सुनाइले श्याम नाम सोई केवा सुनाइले श्याम Shamala, Shamala, Shamala. We didn't get together. I think. You want to take it on? No, I want You want me to go through it? Well, you can go through it, but we can have Nanda ship it to me in those suitcases. That same day, I'll take it out of the suitcases and send you the suitcases back to LA. It's so expensive way to do it. It's totally impractical. No, shipping the suitcases back would be $15 for empty them. I can tell you, when we looked at it, केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली केवा सुनाइली केवा सुनाइली बदन छाड़ीते नहीं पारी बदन श्यामना केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली केवा सुनाइली श्यामना केवा सुनाइली नाम परता पेजार ओइछन करिल गो नाम सखी रे ओरे আমার মরণীয় সখী নাম পরতা পেজার ওইছন করিল গো নাম পর আজি অঙ্গের পরশে কিবা
আজি এবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা পাশরিতে চাহি মনে পাশর না যায় গো পাশরিতে সখিরে ওরে আমার মরমিয়া সখী আমি পাশরিতে চাহি মনে পাশর না যায় গো পাশরিতে আমার কি করিব কি হবে উপায় কি করিব ও গহেতি চণ্ডী দাসে কুলবতী কুল নাশে আজি কহেতি চণ্ডী দাসে কুলবতী কুল নাশে আজি আপনার যৌবন যাচাই আপনার কেবা শোনাইলি কেবা শোনাইলি আমায় কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা আজি কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা কেবা শোনাইলি শ্যামনা হ্যাঁ ধর্মপথে থাকি করো জীবন যাপন ভাই না हिंदी भजन बसो मेरे नयनन में नंदलाल भाई है राधा नाम ओके बसो मेरे नयनों में नंदलाल बसो मेरे नयनों में नंदलाल बसो मेरे नयनन में नंदलाल
नयनन में नंदलाल हे नंदलाल बसो मेरे नयनन में नंदलाल बसो मेरे नयनन में नंदलाल बसो मेरे नयनन में श्यामरी सूरती मोहन मूरती मोहन मूरती श्यामरी सूरती नैना बने विशाल सुधारस मोरली बाजत अधर सुधारस मोरली बाजत मोरली बाजत जंती माँ बसो मेरे नयनन में बसो मेरे नयनन में नयनन में नंदलाल बसो मेरे नयनन में नंदलाल नयनन में नंदलाल नयनन में नंदलाल बसो मेरे नयनन में बसो मेरे नयनन में शूद्र घंटिका कथित शोभित शूद्र घंटिका शूद्र घंटिका कथित शोभित शूद्र घंटिका कथित शोभित नूपुर शब्द नूपुर शब्द ओ मीरा प्रभु संतान सुखदाई मीरा प्रभु संतान सुखदाई भगत वत्सल गोपाल भगत वत्सल गोपाल भगत वत्सल गोपाल भगत वत्सल गोपाल बसो मेरे नयनन में
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद हे गुरुदेव 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 गुरु जय जय गुरुदेव 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 गुरु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन मिलन जय जय राधा पिता राय ललित सखी नारदी कराय ललित আজি মদন মোহন রূপ বিভব সুন্দর সুন্দর
पीताम्बर सिद्धि कुछ हरे ललित माधव वामे विश्वभानु कन्या नीलवासना गौरी रूपे गुणे धन्या विभय अलंकार करी छलो शाखाति सखी गणी नाना रागे गाय प्रिय नाम सखी जता चामर टुलाय राधा माधव पदे सरसी जयासी ठाकुर भक्ति विनोद सखी सुखे भाषे जय श्री कृष्ण चैतन्य विलासिनी राधे 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 वृषभानु नंदिनी राधे 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 अष्ट सखी शिरोमणि राधे 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 माधव मोहिनी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे 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 गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे 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 गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे 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 वृंदावन विलासिनी राधे 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 बोले राधे 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 আমায় দয়া কর জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय कृष्ण गौरांगेर दुटी गौरांगेर दुटी पद अगजार धन सम्पदा से जाने भक्ति रस सार से जाने आज से जाने भक्ति रस सार से जाने मधुर लीला
নেতে ছুরে নিত্য লীলা তারে ছুরে গৌরাঙ্গ নেতে ছুরে নিত্য লীলা আর সে জন ভকতি অধিকারী সে জন আর তারে মই যাই বলিহারি তারে মই আরে গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ পরিমাণে গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ দেশে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ সে যায় হরে শ্রী গৌর মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি শ্রী গৌর মণ্ডল শ্রী গৌর মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি শ্রী গৌর আজি তার হয় ব্রজভূমি বাস তার হয় ব্রজভূমি আর সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ সে যায় আর গৌর প্রেম রসার নবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে গৌর প্রেম রসার নবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ সে রাধা আর গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে সে গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে আজি নরতম মাগে তার সঙ্গ নরতম এই গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে গৃহে বা বনেতে গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে নরতম মাগে তার সঙ্গ নরতম মাগে তার জয় সচির নন্দন জয় গৌর হরি সচির নন্দন জয় গৌর হরি সচির নন্দন হে গৌর হে গৌর হে গৌর হে হে গৌর হে গৌর হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে বৈষ্ণবে রতি উপজীব অগ হরি হরি বিমল বৈষ্ণবী রতি উপজীবে
হরি হরি কবে মোর হবে হ্যাঁ নদী হরি হরি কবে মোর কবে মোর হবে বৈষ্ণবী রতি উপজীবে বাসনা হই দেখি না বিমল বৈষ্ণবী বাসনা আর কবে মোর হবে হেনতি অন্তর বাহিরে সমব্যবহার অন্তর বাহিরে সমব্যবহার অমানি মানদ হব আমি অমানি মানদ কৃষ্ণ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে কৃষ্ণ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ আমি সততম জিয়া রাম আর কবে মোর হবে হ্যাঁ নদী দেহের ক্রিয়ায় অভ্যাস করিব দেহের ক্রিয়ায় অভ্যাস করিব আমি জীবন যাপন লাগি জীবন যাপন শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অনুকূল যাহা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তাহে হব অনুরাগী আর ভজনের যাহা প্রতিকূল তাহা ভজনের আমার ভজনের যাহা প্রতিকূল তাহা আমি দৃঢ় ভাবে গিব দৃঢ় ভাবে আর ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে ভজিতে আমার ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে ভজিতে দেহ ছাড়িয়া দিব ঠাকুর ভকতি বিনোদ এই আশা করি ভকতি বিনোদ ঠাকুর ভকতি বিনোদ এই আশা করি বসিয়া গদ্রুম
প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে প্রভু কৃপা আজি প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে প্রভু কৃপা সদা কান্দে সঙ্গপনে সদা কান্দে সঙ্গ বলে এইবার আমায় করো দয়া এইবার আমায় মহাপতিত পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর এইবার আমায় করো দয়া পতিত পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর এইবার আমায় ওগো ঠাকুর শিল ভক্তি বিনোদ প্রভু এইবার আমায় করো দয়া ঠাকুর শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এইবার আমায় করো আমার অপরাধ ঘুচাইয়া এইবার আমায় করো দয়া অপরাধ ঘুচাইয়া আমায় হরি নামে রুচি দিয়া এইবার আমায় করো দয়া হরি নামে রুচি দিয়া এইবার আমি নিলাম তোমার শরণ নিলাম প্রভু এইবার আমায় করো দয়া নিলাম তোমার শরণ নিলাম এইবার আমায় জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु Song of Bhakti Vinod Thakur is so excellent. If you will sing it from the core of heart and following all the principle what is there, being all of Vaishnava, having all the qualities of Vaishnava, Trinadapi Sumit Sarorapi Sahisnu Amanina Manadena. That is why sadhu sangha, sadhu sangha. You should sing this song and knowing the meaning and following. Oh, Namo Vishnu Pada. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanto Narayana Namine
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Markandeya? Markandeya? I could not recognize it. It was better that if you have attended all classes. I came so near, but अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः तवैवास्मि तवैवास्मि नहि मां इति विज्ञाने राधे तं नमामि। First of all, my koti koti dandot pranam in the lotus feet of my Paramaradhyatam Om Vishnupad Astota Sasrimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami. And send koti koti dandot pranam in the lotus feet of my Shiksha Guru. Om Vishnupad Astota Sasrimad Bhakti Vedanta. I am happy that our festival very successful in all respects. When today is last day, but what I am telling, whether ladies or men, also carefully keep it in your pocket, heart. And really, if you want to attain Krishna Prem, Gopi Prem, very quickly,
then you should remember all Harikatha that I have told and try to follow all the principles. Don't divide your heart into fraction here, there. One percentage to Krishna. Not like Krishna, to Krishna, like gopis. They give up their husband, father, mother, children, even their chastity, Lok Dharma, Veda Dharma, everything, and became one pointed to Krishna. If you can do very soon, maybe that in one this birth, in one birth, you can attain up to Asakti or Rati. And after that you can go. So, we have told up to Pingala. And then Krishna is telling that Dattatreya is telling to Jadu Maharaj that in this world what we like, we collect them. And this is the reason to be unhappy, suffering. Those who are intelligent, they should be akinchan, nishkinchan. Only Krishna is our wealth and everything. But to tell my body, even by mind we should not collect all these things. There was a bird named Kurar Pakshi. Kurar बोलो? अच्छा. See that bird had some piece of flesh or meat in his beak. But there were so many which had no piece of meat. They followed and they began to attack. In the last, he left and became aloof. Then he was released. And who took that? Again all began to attack. What is the meaning? So we should try to learn from this. If your wife is very, very, very beautiful, another strong person will come and forcibly take away. In India, so many emperors we have seen. Nur Jahan and others. Taj Mahal, you know, that lady. Oh, there was a lady. She was not married. Some person came to test, examine that lady is quite qualified for my son or not. At that time, the relatives, father, mother and others were some who are gone, so she was alone. So she did some other satkar. He welcomed them properly. And told to sit there. But there was no rice to cook. She took some paddy and keep it in okhal and began to. He saw that there were so many bangles, and they were making sound. So one after another she broke. Only two were there.
Again she began. Oh, then what began? Again? Glory. Then he broke another also. And no sound. He told that I was there. I was there. I learned that so many persons together, they make quarrel. If even to always chant, talking. No, like Rup Sanatan or in their group, all used to come to Gopal Bhatta Goswami and Rup Goswami also, and they used to hear Srimad Bhagavad. No quarreling, nothing. Raghunath Bhatta. So, we should try not to quarrel with anyone. Always parasparanu kathanam smarayantasya smarayam. So in this way, always remembering Krishna and also making others about Krishna. Oh, Zringi kit. He catches another and keeps in his hole. And then next, fearing, and after some hours, he becomes form as he, Bringi King. What meaning? If he will, by dvesh, by sneha, or by bhaya, fear. If you are giving your mind towards anyone, then what will be? You will be like him. So be careful. Don't give your mind here and there. Only to Gurudev and high class of Vaishnava or Radha Krishna. Mahaprabhu. Then, Labdha Sudurlabhamidam Bhausambhavante Manusyam Arthadam Anityam Api Hatira Turnam Jate Tanapate Anumat Tujavat Nisesar Visha Khalu Sarvata. That Avadhut is telling Dattatreya, Labdha Sudurlabham Idam. How you? Microphone, please. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. This shloka, Labdva Sudurlabhamidam Bahu Sambhavante, very important shlok, which all of our Gaudiya Vaishnava Acharyas have highlighted in the teachings of Srimad Bhagavatam. And our Srila Gurudev often also quotes this shloka. It is a very significant lesson, because in this shloka, Sri Krishna is telling to Uddhava that this human form of life
labdva sudurlabam idam bahu sambhavante. That it is actually attained after bahu sambhavante, millions of lifetimes, and it is sudurlabha. It is very, very rare. Manushyam artadam anityam apiha dhira. That this manushya, this human form of life, is artadam. That means it can give the highest benefit. Although, yes, it is temporary. It is anitya, quite short-lived, this human body. But it can give the highest benefit. Just as we heard Srila Gurudev telling us the other day, that to attain the human form of life in this most auspicious Dhanya Kali Yuga, when we can attain the highest ultimate benefit of life by Nam Samkirtan, as given by Sri Chaitanya Mahaprabhu, that this opportunity is so very, very rare that even the great sages and demigods within our universe, they are hoping, they're praying to even take birth in human form in this Kali Yuga. So, therefore, Turnam Yateta Napatim Anumritya Yavat. The suggestion is being given that you should not waste even a single moment in not utilizing the opportunity. Turnam, that means immediately. You should endeavor to attain this highest benefit before anumrityu yavat, before this body will fall to the ground. Nishreyasaya vishaya kalu sarvatasyat. Because nishreyasa is available to us. That means the ultimate attainment. Nishreyasa. It is available in this human form of life, and therefore, because that's the purpose of this human form of life, one should not endeavor for the inferior things of this world. Vishaya. Simply the ordinary material sense objects which are available, sarvatasyat. They're available in every species of life. They're available to the hogs, to the dogs, to the camels, and to the asses, as Srimad Bhagavatam is telling. They're available to the insects. They're available to the bird species. Everywhere they're enjoying Vishaya. But none of those species can give this Nishreyasa, this ultimate highest benefit. So therefore, these great sages, Dattatreya, he is describing that one should endeavor immediately to utilize this valuable human form of life. When Dattatreya and Jadu Sambad is finished, now Krishna is telling to Uddhav, "Oh my dear Uddhav, those who won my love and affection, they should do darshan of my murti, Shri Vigraha. They should take darshan of high class of Vaishnava. Food, water, dust, and Harikatha. They should hear. They should serve a high class of Vaishnavas. They should do stuti and pranam. And they should glorify my qualities and sweet pastimes. Always hearing Harikatha from superior Vaishnava. Meditating. Also, what Guru Mantra, Brahma Gayatri to Maha Mantra. Daily, positively, without fail, we should do. What receives? Oh, Narayanam Tat Tat Samarpai. Don't be Karta or Bhokta. Or enjoyer. Krishna enjoyer. Also, they should have a festival of Janmashtami, Ramanavami,
and other purpose, Chaitanya Mahaprabhu birthday, and there with good songs on Mridanga Kartal, and they should make a feast there. Vedic or Tantric Paddhati, they should be initiated by qualified guru, or they should follow by Brata, Janmashtami, Ramnavami, Nishinga Chaturdashi and others. On going to temples or making temple in their heart or in their house, they should worship. For them, for my service, they can make flower garden, temples and other things. Don't have false ego. And what you have offered to Krishna, don't use in our, like lamp and other things. Don't give Krishna any portion of anything, full, like fruit, not cutting. And then he began to tell, Uddha narodhayati mang yogo na shankha dharma evacha na swadhyas tapotyago neshtha purti na dakshina pradhani jagga chandani tirthani niyamajama yatha varunte sansanga sarva sangopi. I prefer that we should Swajati Snigdha Vaishnava, we should associate. Sadhu Sang, Sadhu Sang, Sadhu Sang, Sarva Siddhiha. Always remember. If you will have no Sadhu Sang association, you will be weak. And then give up everything. Na jog, na sankhya, na varnashram dharma, na reading of books, tapasya, tyag. I'm not so much pleased as by satsang hari katha. Uddha, this is satsang for all yugas. All yuga. You should know, by the satsanga, daitya, demons, pasu, pakshi, animals, birds, gandharva, aspara, nag, siddha, and vidyadhar, they had taken by darshan and praying. In human, Vaishya, Shudra, Istri, Antyaj, low cost. Tamoguni, Rajoguni, those who are in Tamogun are Rajogun. Only by satsang they have achieved. Vritrasur was demon. Prahlad was in the demon dynasty. Vishaparva was also in demon. Maharaj Bali chapter 12. Five is low. Banasur, you know, Krishna cut his thousands of war and only kept four. Only by the mercy of Shankar. Maidana, he served Arjuna and Pandava. How? By association of Pandava. Vibhishan, by the association of Hanuman. Sugriv, by the association of Hanuman. Jambavan, father of Jambavati. Gajendra,
Jatayu, you know? By association. Puradhar Vaishya, Dharmavyad, Kubja, especially Braja Gopi in their past, not Siddha here too, Sadhana Siddha. They are not read Vedas. Or other job or anything. Only by this satsang, very easily they received. Not going to colleges, not going here, there. ब्रज की गोपियां, गोपी, गाय, गो, cow, Jamalarjun, you know, by the song of Narad, though he was angry, but his anger was also for his welfare. Oh, the deities of Braja, Kali.